میرے بھائی اے شطرنج حیاتی والی دنیا داری جدو دنیا تے ہونا سی نا ادو آن تے دل نہیں سی کردا ہن دنیا تے آ گیا تے اتھوں جان تے دل نہیں کردا کسے بزرگ آدمی نے کہا بابا مر جا انہیں کہنا میں کیوں مرا تو مر تیرے پچھلے مرن کسے بندے دا مرن تے دل کردا بولو نہیں کردا اللہ اللہ ہن آ گیا ہے جگ بڑا میٹھا ہے نا اتھوں جان تے دل نہیں کردا پہلو آن تے دل نہیں سی کردا اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیئے بہت پیاری اوے کھیڑ گئے نی لاکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری اور دور گیا تے وچھڑ گیا دی تانگ نہیں دلا تو جان دی ہتھی جنانون دفن کر لئیے تے مکیے آس دلان دی اللہ اللہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت کوئی بشر نہیں رہا نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نے چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینے ڈیرے اے چار دہاڑے کوئل واساں اے دنیا داری اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اوڑ کے تھوں جانا کار کچھ قبر قیامت لئی جتھے انہیں ٹکانا میرے بھائی اللہ جنہیں ساڑے مرحومین نے دنیا تو چلے گئے کسے دے ماں باپ کسے دے پائی کسے دیاں پہنا کسے دے عزیز و اقارب کسے دی بیوی کسے میرے بھائی دی پہن دنیا تو اللہ جنہیں ساڑے فوت شدگان نے اللہ سب دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرما دنیا تے کوئی انسان بھی رہن نہیں آیا ماں دے شکم چو آئے ہتھوں پیروں کھالی تے لکوں گلوں ننگئی آیا نا بولو دے صحیح ننگئی آئے ہتھوں پیروں کھالی ماں دی ہدیر کوٹری چو دنیا تے آئے ہتھوں پیروں کھالی تے لکو گلو ننگا تے جدو قبر دی ہدیر کوٹری چ جانا ہے ادو بھی ہتھوں پیروں کھالی تے لکو گلو تے نیر کا دا چکیا سا بولیے نہ کسے پرا دا حق چھڑنے ہیں نہ بہن دا حق چھڑنے ہیں نہ کسے یار دا حق چھڑنے ہیں جدی پراپرٹی لب دی ہے دبی جانے ہیں جدا مکان لب دا نپی جانے ہیں جے کسے دا کو ہاتھا لب دا تے انہوں بھی عہدے تے قبضہ کر لینے ہیں میرے بھائیو دنیا گزر جائے گی یاد رکھو قبر دے اندر اگر انسان کوئی حرام کٹھا کر کے ٹر جاندہ ہے نا اولاد واسطے وہ دنیا تو مر گیا ہے اولاد دے پیسے تے پیچھوں عیاشی کر رہی ہے لیکن قبر چی حساب تو جا کے دینا قبر دے اندر حساب کنے دینا بولو انسان نہیں دینا ہے نا ایسا ہی دینا ہے جنہیں کمایا دنیا جو اولاد تے نہیں کہنا اللہ جی ابا جی نو چھڑ دیو ساڑھے واسے سارا کچھ کر دے رہے بولیے ایویں ہونا ہے نہیں اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی دنیا تو جانا ہے جے آمینہ دے لال نہیں رہے تے رہنا میں تے تو بھی نہیں نبی سلیمان علیہ السلام دا واقعہ تساں دو جمعہ دے اندر سنے ہیں نبی سلیمان علیہ السلام تخت تے بے کے ہوا اٹھان دیئے جتھے دل کردہ اتھے جا کے ہوا جڑی اتار دین دیئے نبی سلیمان علیہ السلام نو ایسرا کر کے ہوا نے چکیا ہے تے لشکر لالے تے نبی سلیمان نو لے کے جا رہی ہے ہوا ایک بندہ تھے لو پتہ کی آندہ ہے کنیاں شانہ نے کنیاں عظمتاں نے تے نالی زبان کیوں آندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے نبی سلیمان علیہ السلام فرمان لگے اوہ میرے اللہ دیا بندیا
کی آکھی آئی اے نبی سلیمان جی تھوڑی عظمت تھوڑا وقار تھوڑا عروج ویکھ کے میں کیا سبحان اللہ تے نبی سلیمان آندے نے اے تخت تے سلیمان نے ملیا میٹ ہو جانا ہے تیرا سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گا اے جڑا تو سبحان اللہ کیا نا الحمدللہ ایک قیامت تک باقی رہنا ہے باقی دنیا دی ہر چیز جڑی ہے ملیا میٹ ہو جائے اللہ اللہ میرے بھائی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا نہ مال رہنا جے نہ اولاد آنی ہے کم اتھے کم کی آنا ہے نیک عمل کی کم آنا ہے نیک عمل کم آنے جے نیک عمال جڑے نے اے اللہ دی عدالت چ کم آن گے اگر نیک عمل ہون گے کیتے ہون گے تے او کم آن گے ورنہ نہ مال کم آنا نہ اولاد کم آنی ہے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے اور قبر چ ایک رات آنی ہے دنیا چ کسی دی زمین ایک گٹھ ماری ہوئے گی نا نجائز قبضے دے اندر لئی ہوئے گی قیامت نو جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان دے ایتھے تو کوئی بندہ ویندا ہی نہیں جو آندا ہے بس دبی جاندا ہے جو آندا ہے بس نپی جاندا ہے آندا ہے ھذا من فضل ربی جو کوئی لب دے دبی آیا جگ مٹھا اگلا کنے ڈٹھا جدوں گاں جاواں گے پھر ویکھاں نا اوقات ویکھ میری تیری اوقات کی ہے میں تے اکثر آنا ہونا بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ نل ٹر دائیں ایک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے اے جڑی پیچھے آ رہے نے بندے اے تیری برات ہے تے لاڑا تو ہے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بھکاں تیرے منہ تے مار چلے نی لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بھکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو اے اوقات ہے ساڑھے سارے مٹی جو مٹی ہو جانا لیکن بعض اجسام ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد بھی قیامت تک قبر دی مٹی نے لکھا انہاں دے وچوں ایک پہلا جسم ہے انبیاء دا انبیاء دے وجود قبراں چویں پئے نے جویں دفن کی دوسرا وجود ہے شہداء دا شہید دا وجود قیامت تک قبر چویں رہندا ہے اللہ شہید دا کفن بھی میلا نہیں ہوندے اللہ شہادت دی موت عطا کر او دے خزانے جو کوئی کمی نہیں شہادت دی موت منگیا کرو نام ہی آئے گی اللہ شہید دی صف چ داخل کر دیں گے اللہ اکبر تیسرا بندہ کون ہے میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابی دا وجود بھی قیامت تک ہوئی رہنا ہے سنیے اولیاء الرحمن دے وجود بھی ہوئی رہنے نے پنجواں قرآن دا قاری قرآن دا حافظ دین دا عالم دنیا کو جاندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ اللہ زمین وال وحی کر دے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہا ہے حافظ آ رہا ہے اے دا گوشت نہ کھائیں زمین دی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے تے سینے تے تیرا قرآن ہے اسی سمجھنے حافظہ قاریاں دی کوئی عزت ہی مقام ہی نہیں جنہاں پیچھے نمازاں پڑھنے انہاں دی توے لانے میرے بھائیو نہیں آئیے ذرا غور کیجئے مرن تو بعد
ایک قبر جنت دا بگیچہ بن جائے، جنت دی کیاری بن جائے، تے خدا دی قسم کھا کے کہنا میں سوچ رہا سا نبی پاک دی حدیث آقا نے فرمایا جڑا جمعے والے دن فوت ہوندا ہے نا انہوں پوری یعنی کہ قیامت تک انہوں قبر دا عذاب نہیں ہو سکتا، جڑا جمعے والے دن فوت ہوندا ہے۔ حسن درجے دی روایت ہے، سکہ سکے بند، جیڑا بندہ یا عورت جمعے والے دن فوت ہوندی ہے یا ہوندا ہے انہوں قیامت تک قبر چ عذاب نہیں ہوئے گا۔ نبی دی حدیث ایک گل جیڑا جمعے والے دن فوت ہوندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دا خاتمہ بالخیر ہویا، یہ خاتمہ بالایمان تے فوت ہوئے۔ میں کہا اللہ تیرا لکھا بار شکر ہے، وہ اللہ دی بندی نو موت آئی ہے تو جمعے والے دن آئی ہے، یہ کوئی چھوٹی گل نہیں، یہ اللہ دا انعام ہے اور سارے لوکاں دے سامنے یہ بخشش دا اعلان ہے۔ اللہ سانو بھی موت دینی ہے تے جمعے والے دن دے، اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ خاتمہ بالخیر کری، دنیا تو جائیے ساری زبان دا آخری ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں بات کر رہے ہیں بڑی ہی اچھی بات میں کرنا سمجھا کہ دنیا تو انسان جانتا ہے، یار بیلی سجر بڑا پیار کرتے نے، جڑے تیرے تو بغیر روٹی نہیں کھانے وہی بکا مٹی دیا بھر بھر کے تیرے دے پانڈے انہاں دی اے وفا ہے۔ اگے بڑی باکمال گل ہے، تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں، مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں، کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان۔ دو چار دن یاد کرنا ہے، جدو بندہ مردا ہے نا قبر تے جاندے نے دعا کیتی، پھر 8 دن بعد گئے دعا کیتی، پھر 15 دن بعد گئے دعا کیتی، پھر مہینے بعد، پھر 2 مہینے بعد، پھر عید دی عید کتے دن تہوار پھر دی یاد آتا بھی جا کے دعا کر رہی۔ اے وفا ہے تیرے پیچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا، تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا، موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے۔ اس واسطے قرآن دا اعلان ہے، اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اگر بقا ہے وہ باقی رہے گی، صرف عرشہ والی ذات ہی رہے گی، وہ دے تو علاوہ بقا کسے نو نہیں جے۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرمایا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، بقائے صرف اللہ نو ہے، وہ دا چہرہ باقی رہے گا، وہ دے تو علاوہ کائنات کے اندر کوئی انسان بھی ہمیش رہن واسطے نہیں آیا، ہمیش تو ہے ہمیش رہے گی، صرف عرشہ والی ذات ہی رہے گی، وہ دے تو علاوہ کوئی نہیں۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماتے نے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ موت کو فرار ہو لو، جتھے مرضی بھج لو، اپنا ملک چھڑ کے تجھے ملک چلا جا، یہ موت نے تینوں اتھے بھی مل کے رہنا۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بند برجے بنا لے، شیشے دے محل بنا لے، شیشے دیاں کوٹھیاں بنا لے، 10 دروازے لا لے کہ میں موت کو بچ جاواں، میرے بھائی تو شیشے دے محل چ بھی بیٹھا ہوئے گا تے تینوں موت اوتھے بھی آ جانی ہے۔ امام ابن کثیر لیتے نے ایک بندے نے شیشے دا بڑا وڈا محل بنایا، او دے وچ ہی رہندا ہے،
تے باہر پہرا بھی لگا ہے کہ میں موت کو بچ جاواں. ہن اپنے کمرے چ بیٹھا چھپکلی آوندی ہے اے کون کرلی شیشے دے محل چ داخل ہوندی ہے اینو ڈنگ دی ہے اوتھے ہی اینو موت دا پیغام آ جاندا ہے. یہ جڑا وقت مقرر ہے میرے بھائی لبو ہاں سید داؤد غزنوی کتے جے لبو ہاں مولانا اسماعیل سلفی کتے جے لبو بادشاہاں دے چہریاں والا میں قربان جاواں میرا علامہ احسان کتے وے حبیب الرحمان کتے وے. او میرے بھائیو میں دسنا ہے چاہنا کسے انسان نے ہمیشہ نہیں جے رہنا نہ اے موت کسے دیاں لوڑاں ویندی ہے تھوڑا وے ادھروں روح نکلی تے نال ہی آندے نے بابے راں دے کپڑے لا لو بابے راں دی گھڑی بھی لا لو اگر کپڑے ہوویں نہیں لیندے تے کیسیاں نہ کٹ کے ہی لا لو. تو بوسکی دا سوٹ پایا تو لٹھے دا سوٹ پایا میرے بھائی انہاں نے اتار لینا ہے انہاں دے دل دے اندر کوئی ترس نہیں آنا ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اتار لو کپڑے اے دے آخ سنایا ہے وہ کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا ہے پاڑن پوشاک تھاؤ تھائی پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائیا لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائیا چھڈ دتا تینو اج بہنا تے پائیا کسے بھی ساتھ دتا نہیں. میرے بھائی کفن چ بھی شک کے قبر چ بھی شک کے موت برحق کے اب دیکھو نا ڈوب کے مر گیا قبر نہیں ملی ضیاء الحق دا تیارے چ بم پھٹیا نہ قبر ملی نہ کفن ملیا کفن چ بھی شک کے قبر چ بھی شک کے موت برحق کے موت آنی آنی ہے اے دے تو کوئی انسان باغی نہیں اے دے تو کوئی انسان بچ نہیں سکیا اے دے تو کوئی انسان جڑا دنیا چ رہ نہیں سکیا. قرآن دا ٹل فیصلہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد کوئی انسان ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا دنیا تو چلا گیا اعلان ہو جاندہ ہے فلانے دا باپ فوت ہو گیا فلانے دا چاچا فوت ہو گیا اینے وجہ جنازہ ہے جیڑا محل جیڑی کوٹھی جیڑا بنگلہ انسان خود تیار کردا ہے ہن روح نکل گئی ہے تینوں اوتھے کوئی رکھن واسطے تیار نہیں. کدی کہے نے آکھیا دی پرلے کمرے دے وچ بیراں دی میت رکھ چھڑو دفن کرن دی لوڑ نہیں. بولو اللہ اکبر کوئی نہیں رکھدا جیڑا محلہ آپ بنایا مکان آپ بنایا او دے وچ ہن کوئی رکھن واسطے تیار نہیں. اپنے بچے ہی نے کوئی خوش قسمت ہوئے گا خوش نصیب ہوئے گا بھاگاں والا ہوئے گا جدے بچے باپ نو خود غسل دیں گے. اگر بچیاں نو دین پڑھایا بچیاں نو علم پڑھایا وہ اپنے ابو واسطے کدھر ہو کے دعا کر دیں گے اپنی ماں واسطے دعا کر دیں گے. صدقہ جاریہ بہت بڑا ہے میرے بھائی. دنیا تو انسان جاتا ہے کہ نیک اولاد ہونے واسطے سب تو بڑا صدقہ جاریہ. میری وائف چلی گئی ہے لیکن وہ واسطے صدقہ جاریہ کون ہے عتیق الرحمان. میں تے گھر ہوندا نہیں بہت گھٹ یعنی آیا گیا لیکن انہیں اللہ دی ولیہ نے دین پڑھایا بچے دین دنیا دی تعلیم نہیں. اگو چھوٹا بچہ سی برمانے بھی چوتھے سال کی پڑھتا پیا کوشش ہے کہ عالم دین بن جا کوشش ہے حافظ قرآن بن جا تے جیڑا بچہ دین دا عالم بن جاندا ہے تے باپ تے مرن تو بعد آندا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اتوں آواز آندی ہے تو زمین تے دعا پڑھی ہے میں تیرے ماں باپ دا جنت دے اندر ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. وہ درجہ کیڑا کوئی جنہ کو زمین اسمان دا خلا ہے نا درمیانہ ایڈا وڈا درجہ جے ایک درجہ جب پتر ایک دفعہ آتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا ایک درجہ بلند ہوتا ہے.
سبحان اللہ. تے ہن 5 ٹائم اگر 5 دفعہ نمازاں دے اندر پتر ربا نغفر لی والی والدیہ پڑھے تے 5 درجے بلند ہوئے نے کہ نہیں؟ لیکن پتر کدوں پڑھے گا؟ جدو دین پڑھاؤ گے. پتر کدوں پڑھے گا؟ جدو انگل تو پھڑ کے انہوں مسجد چواڑو گے. جس بچے نو باپ نے انگل تو پھڑ کے مسجد دا رستہ وکھا چھڈیا ہے، او دے مرن تو بعد او دا جڑا بیٹا ہے پوری زندگی او دے واسطے ٹی سی ایس بن گیا. ٹی سی ایس سمجھتے ہو؟ دعاواں دا ٹی سی ایس ہے. ٹی سی ایس دنیا چ نہیں کراندے، روز ہی ٹی سی ایس جا رہے. یہ دعاواں دا ٹی سی ایس. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ خاتون نبینے سن. باپ دنیا تو فوت ہویا ہے تے خواب چ باپ ملیا، پتر عبد المنان دنیا دی قرآن تو پڑھنا، جنت چ درجے میرے ودن ڈے. اس واسطے میرے بھائیو میں ایک جمعہ پڑھایا سی فضیلت علم والعلماء دے اوتے، تے میں کیا سی اپنا ایک بچہ دین واسطے وقف کر دے. ایک بچہ مرن تو بعد وہ بچہ تیرے واسطے سب تو بڑا صدقہ جاری ہے. اگر دنیا کی انسان مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، اس مسجد دے در و دیوار دے وچوں اللہ دے قرآن نبی دے فرمان دی آواز گونج دی ہے، قیامت تک انہوں قبر دے اندر ثواب ملے گا. جڑا بندہ مسجد دے اندر ایک اٹ لوا دیندا ہے، اس اٹ دا ثواب بھی اس بندے نو قیامت تک ملے گا. اے صدقہ جاری ہے، صدقۃ جاریہ ہی لوا دی. بچے نو پڑھایا اس تو بڑا صدقہ جاریہ کہڑا ہے؟ تیسرے نمبر تے علم پڑھیا ہے تے لوکاں نو اگے پڑھاندا ہے، لوکاں نو تک پہنچاندا ہے، لوکاں دی اصلاح کردا ہے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی علی تیری تبلیغ دی وجہ تو ایک بندہ راہ راستے آ گیا، برائیاں چھڈ کے گناہ چھڈ کے نیکیاں والے پاسے آ گیا. عرب دے ایک لال اونٹ نالوں بہتر ہے. ایک لال اونٹ عرب دا سب تو مہنگا اونٹ. تو میرے بھائیو یہ دنیا تو جانا ہے، قبر روزانہ یاد کر دیے 5 دفعہ. تینوں مینوں کہیں دیا نا بھائی تو تراب، میں مٹی دا کچا مکان ہاں، اتنے چھت بھی مٹی دا، سجے کبے دیواراں مٹی دیاں نے، فرش مٹی دا. آنا ہی تے اپنے عملان دا بستر تیار کر کے آئی، اتے دیوے بالیاں روشنی نہیں ہونی، اپنے عملان دا دیا جلا کے آئی. اتے جنیاں مرضی لالتے نا، اتے ٹوپاں لا دے، وڈے وڈے بلب لا دے. قبر چ روشنی نہیں. قبر چ روشنی ادو ہوئے گی کہ اسی نماز پڑھ کے جاواں گے، اسی قرآن دی تلاوت کر کے جاواں گے، اسی تہجد پڑھاں گے. اے نیک اعمال جڑے نے قبر دے اندر روشنی دا سبب بن جان گے، تے قبر دے اندر بستر بن جان گے، تے قبر دے سپ تے ٹھویاں دے کولوں بچاؤ دا سبب بن جان گے. میرے بھائیو دوستو آئیے، دنیا گزر جانی ہے، ایک بقائی بقا صرف ہے وے تے اللہ نو ہے. دنیا فانی ہے، اے دے تے کوئی نہیں رہا. اگلا سفر بڑا لمبا ہے جدا پہلا دن 50,000 سال دا دینے. شیخ القرآن فرمایا کر دے سن میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھر آئے، یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے. جا ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو. اے قبر تیری ماں دیئے، اے قبر تیری بیوی دیئے، اے قبر تیرے باپ دیئے، اے قبر تیرے بھائی دیئے، اے قبر تیرے یار دیئے. چل ہن ذرا ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو. او چھٹ دنیا دی غم شادی نو، ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا اے، ایتھے قبراں دے ڈھیر اچیرے نی، دس تھلے وس دے کیڑے نی. کئی تیرے تے کئی میرے نی، اے اجڑیاں دا ڈیرا اے. جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ، ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ، ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے. میرے بھائی
اگلا سفر بڑا لمبا ہے، دنیا قلیل ہے، اگلا سفر بڑا طویل ہے۔ میرے بھائیو اگلے سفر دی تیاری کریے، دنیا بالکل قلیل جے، ہن عمرہ تھوڑیاں نے، 40 تو اتے بندہ ٹپدا نا تے ویسے ہی انہوں 70 قسم دیاں بیماریاں شروع ہو جاندیاں، کتے شوگر آ گئی ہے، کتے بلڈ پریشر آ گیا ہے، کتے کوئی بیماری آ گئی ہے۔ وہ وقت گیا ہے کہ جدو بابیاں دی عمرہ 90 سال ہو گیا، کوئی پرانا بابا ہوئے گا جڑا اس عمر تک پہنچے۔ نبی پاک نے فرمایا جو جو قیامت نیرے ہونی ہے، عمرہ تھوڑیاں ہوندیاں جا رہی ہیں، عمر قلیل، اگلا سفر بڑا طویل۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو اگلے سفر دی تیاری کرن دی توفیق دے۔